Guys, ayun pala kinakain namin. Yan, Ito ito ang po bago. yung baguhan. Mahaba Ashley Kate po. Tawagin nyo na lang pong Kate. Pwede naman kuto ay. Uy! Yung cake ko naging kit. Kit. Kit kat. Ano, naka-video ka. Sige, naka-video ka. Naka-video ka. Naka-video ka. Sige. Naka-video ka. Sige. Naka-video ka. Naka-video ka. Sige. Sige. Sige, naka-video ka. Sige. Sige. Naka-video ka. Sige. Video ka. Ay, masabi ko sa'yo guys papahabol lang kami. Baby Pepe. Ano? Sige. Nahabol na kaya kung